Story FB YouTube channel ngai khatu sung te chipai vek ule kan channel te min hlus saka min lo ngai thak sak thina wangin kan loma he channel hi ivoi khat ngai thak na ni chuan khongain min lo subscribe sakla notification bell kha me thengil lo sham bukla chuan like comment le share min ti sakani phei chuan kan lom le sual ngotang he channel hi intan ani e Blind Date Chapter 1 Ilung oi mel riau me pegidin engthil ngi man le tak ale khachiar lai chu hoisanin pegi chu aron hoi chuaka amit buang thang me le nungsar me chu ne tu intitak hian adesar me boka ma se givinan bong te intheta atheidana apple omchun a e amu chuan athota hala na thok tura min ron zui hole una chuan e turon in tum tong che gevin hos ani chuan poi khoi lo mel puzet hian alo ena he thil claim thamte ke hi ipoi tiamo ke la in ka thiam na poi tom poi ka phalain I thluak ni lovin ka thluak man tumina nei khai lo kal pegi chuan alo tilet ve ngala veiwa na thila mit man tangkai ema wangin he hi chu kalaka iba ve shim apple ke mok pa hian alo ti ve le a chuti zonga ngai chuan givina ngai dan chu pegi chuan o mati pui viau thowa anzirna institution atanga ke a kal phak lek glepa givin chu achenga neutral be atanga kal lam le holam motor chuan manne na khai khin chuan apple chu nep takani ma se givina chenna zirlai pali dangte ne na anchen hona chuan fian rial mun a omlo zia chu an shedu na ni pegi chen na chu te de ma se ama ani boka re po are zok boka pegi eitur budget siam sa ti boy hian gevin chu akal fo reng ani ma se hemitum hi chuan a chanchin thar don chuan alung oilo na chu akhum ri lat stera set thatok le Adam Keller Record Collection kaman baka blind date ticket pani a friend ka dong bok mole engi ngai dan inti thei fe hian atia sir le lama khedeu ha chung hian gevin chuan a hmui alo pet soya a chha tok lo chu ngai thak ve pok nya lo lo mi shwai ve theng chu alo tia mai thei ti in le khapek ni na competition a atel dona ati tu vel za chu a en wangwanga a phek thumna chu competition a tel tura pom na form ming saina thon ke le tur hi ani boka Ross Elliot Shaw hanmu po achak khop mai ati zui le a o engtia chu tyang thil ron soingut ngei ni gevin chuan aron nga event ta khop mai audio visual lama pegi nen hian major an la ve ve a ti thaber ni po antum dun hle ani radio ti chwale rahman chungchanga thiamna le manra chu poimo viau ma se film le television programs te po shya tanga in television show changkang taka hantel ve phei chu tangkai tak tur hi ania show chang kal ve don ani ti in lung oi mel puzet hian pegi chuan alo changa ingmo ithil man la tur chuan mo akal ve ngot chu ngai poimo om lo fe hian gevin chuan alo tia ni deuh thawe engtin mo ti in gevin chuan angai ven tula nui sang chung hian pegi chuan a chhiar ve turin lekha chu apea a formero chu apetel lo gevin chu sofa chuan thutha in lukham tur in siama anwam thei angber chuan a oma achar zo ma chuan pegi chuan form chu Philippin aminga saina envelope lo khung diam mana tui in tur la in chu kalama akal soka chuta living room kalpo na chuan dingin nui samel takhian gevin amel chu alo ena gevin chuan athil chhara chuan are ru sung sung apea tangwal fingle tumsang tak mi el tina ve takania until zir konga po ala hlotin ngei pegi chuan aringani pegi aya chance nei thatzok na ania chu mi pa ani na chuani ma se na zonna konga po athiamna
ai chuan meichia ani na chu a khu thei nge a be se ani a chen na thil reng reng chu adu ang a man thia angai thina wang chuan lung oi lo thin hlema se Gavin chu angai na viawa an hrian na ti zaunan hanin hnial buai po nuam an ti a ma se atua ma chuan anin kar chu in thian that na bak aya thuka kaltir tum na an nei hau lo Gavin chuan mipa ani na anga thu zok chan han chan vel chu nuam ati hle a ma se Peggy chuan aduap zoka tan me chu atum hau lo ti po a hria ani me chetam takin tha an ti thin chu Peggy chuan mak ati hle thina chung me che hola chu angkhat vekin Gavin chuan a inbox se apian manga chuan tha han ti tur po ni lo e du fiawe ti lo chuan a cher rewa a mai po aru in a sambuang chuan a mai chu atilang ru zwala a hna ra sein a hmu ya cha ingi mo chang chuan alang sexy hle bok amit ming chu ama a mi hi bertu ani hialang a ming sing kala adi deu ser reng mai bokani chu amit ming le aril ru chak tak le leili that wang chuan zirlaizing apo athu sapol ani pha ni hian Peggy chuan anga ya Peggy ne ni ro chuan andin mun chu ain ang khat deu reng ani chuta chiang thian aron enta thut hi ti tung tak tak mo Peggy aron ti a Peggy chuan adar alo san aka ingwangin nge ka ti lawang alo ti sam eta alo ner so me chiri ru po vak lo chuan popstar ne na len chwa dun du nei nei po ka lo ring hlei nem alo ti le a thin urwangin Peggy biang chu asen ta opa pakhat na chuan isoi anga me chiri ru pu lo po ka ni lo pani na Adam gel ni na len chwa dun chu ka du po ni lo atita a nui sat ti sha zat hian Gavin chu alo nervela come on Peggy ain rem chi ani 6 month pui chak om hle hle khopin itaksa kha afu vel veka ma se mi pa tu ma chu tyang ko nga itaksa I man pui chu an lom ka ring hau lo chu chani sha em a chan chu imi paton te hi iti hlau tak zel ani an ma ni aya chung nung zok le ti thazok ni tum ta zela han me chha ve de unap tur po hianin iri rui thladul ngai tlat lo ani ati ta du a Peggy mai chu asen tron me chha iti chu eng ange ni a Gavin taksan em zo ko anwam deu himo kong engke mamin chok tho thei mi pa ka du miang ani chu chuan me chha ka ni na ti nep chuang point ka shebok lo lung oi lo zet hian atita ishe lo mo ti in amit ko alo san a ole ka soi dik lo chuan ilo soi don nya ma se he in elna tel tura than chwa pathung zinga itel angin rose ele shoi itel ve anga ti chuan in pathung zinga pakha chu blind date tan Adam gel chuan athang don chewani alo ti a isoi dike kan zinga pakhat kan pathum zinga athan ve tak lo pani te chuan lekha a soi ang khan consolation prize ton tura ni boka a lo tu ni ngei po ka tum tak bok ati ta de nang himo I lawang mo Peggy din hi a lo tuwa atanga nga mo ti in nui zalu tu khian Gavin chu a le top topa kadu tak kaman mai do na lom Peggy chuan a lo ti le vat Gavina lekha ken lai chu ava po thak saka Gavina nui so na wang chuan alom na po a chuai vek to chu wang tak chuan a chunga po a thin ul boka a bik takin me chia lo le ni anga aron soi na phei kha chuan a ti thin ur zwala mi pale me chia te in tuklan na hi arin zong ani lain chu chuan a me chia na ati dal ti na ni chuang lo 6 man chung changa chuan avadu tak ni lem lo ne na han man dun chu atul na sha shan lo ani angai to ringot po in anir nong hialani Gavin chu ahlim melin amit mingla chu chim omzet hian adisar mai boka ingai dan lo zong han soi chwa chu ka she hle na in mo Peggy aman le lo chung changa chuan Adam gela thu niang chu akhum tom pui tura ta na du thu sam tak po in nge yang ka tingam sak
pathianin tanpui sap te se ti in anui le hok khoka nui chung chuan ala tong zel kami thla point ka mu thei ngal adam gelana han le thalvel che du lai nangin ilo in chuan khum vel nge anga oh god thok thei ni lak in tingut mai alo tile pegi chu alo dak deuh ha a kanu ya zau lawania ong gevin athushima adam gel chuan contestant ho chu amudon leinem blind date ani tlat in mulok lo ti na ni chu ala thar ti larna tora tan man rame ni renga contestant ho chu zo na chang ranga zo tanga an chan na tang chuan adu lo thang ka pang ka chana tur chu adu ka ring ho lo bok kan fi mel zatin atia gevin chu anir ta deuh nong ava poi fe adam gela tan chuan experience tang tai tak ini don nen adam chung song hian ama nar na thu ala dong ngai lo ta ve ang ama po ai chuang hli ta ve ang ama ngai sang tu engi mo sa tin an hwal reng bok nen alo ti chuanin chu tak chunia abul om po ka du lo na zan kha chu po ni se adam gela music chu ka du zong tak ani na in mei chelaka dan hi ka ngai thei zong ani lo o ka nel om lo zet hian pegi chuan alo ti a givin chuan nui me la pule to pegi din ingtika emo chuan mi thu soi chana tur i share lo hun ala thleng ve nge yang chuti huna chuan ingtak tiang che mo ti hi kalo ngai to ani alo ti a chana tur eng motal ka ngai to chu ama chu engma ka ti lo yang ol sam zetin pegi chuan alo ti a le khabu khai ron ken the hi lo mo ati zui le a thil ka the hi le shi to ngai re reng em ni in ti pa zat hian gevin chuan alo ti a pegi chu alo then deuh sak thei hun zong ila nei ve nge yang chuti huna chuan engting tak tiang che mo ka ti thi hole nai thok to tiang ati ta a anna an zo ma chuan blind date chung chang chu an soi zui ta lo a ho do na gevin chuan ala ron soi chuak le sham imo pegi in thil ti tura chuan ne tu ni ngei tumla thain ka sha adam gel hian tv lama mi tangkai tak tak ashatim don e masin han pel sha chu tangkai thei viawang atia pegi chuan amit ko alo san khum ap mi pa khum trom pui wanga hlotlin na chan hi ka tum lawe alo ti deuh mak boka gevin chuan alu alo thinga kong then khata chuan imol ve ngot mei ka ti pegi sexy thil ti theina thata kanya sin alo ti chuan thil engkim mai hi thil ti theina ngai lom gevin ani chu alo then sak iti dik lutup ka hne na tang hian idu phu chuan zir theyang nilawe but thank you ka ti dam pa ngai hian ka kal zel zo ka nge abek chu adara chuan batin kongkhar lam apana hon pa chuan a hoile le ti dani nei pok alo hre hleinem alo ti le shama a chu ngal ria wangin peki chuan chan po a chang man lo ma se chan let man lawa akal chu alom soka givin khan a soidik viau a soidik ani ti phe chu shati ratum hau chuang lo abial pa vetin ti sathila an ngai nan na an lan tir ve deu po in an laka hanin pek du na hi ani chin ngai lawa tun thlengin nula virgin alani rengpok chu ati lan vi chuan za ngai na nei hau lawin gevin chuan fiam nan tak amang nge don se arwal pui dang te chuan ngai zong an thak zung zunga an ngai zong te chu an van mangai tak po ni lawin mi pali mi chekara in ngai zon na zo kha an mangai zong ni in pegi chuan anga ya ma se thinlung thok pachin na in kung kai na nei chu a hre wang ni in ain shet deuh hiala ngi to na ha thak tak chu ni kumsum ni le pakhat lai ani ve to a ma se mi pa tu ma in a thinlung an la tok phangai lo mi pa ten alaka effect an nei lo na hi ama dik lo wang ani theima yangem a me chesha dangte chuan pop star emo film star lar poster te an chen na banga an tar che choya a chen na banga chuan flamic le durian ti angreng poster te ani mei atar ve chu celeb poster ai chuan chung te chu bu nuam ati zo kani
eng po ni se arwal puite laka chuan danglam ve de reng reng ni chuan alanga ma se a me cha lo tabik ti na chu ani haulo ani teulo me ni som lai liam ta a dar thlang ma a in en reng lai po khan chu tiang ril ru chu apo thawa givina thil soite song zum kha a om hian a om lo lu tuk tlatane hanin cheya hanlan nu nap me te chu nuama tilu tuka mi pa an du na po ani chin lo shim shim akor hak sit taklar meile ngong zau thatak po chuan a me chia zia atilanga apun fin velvet dum tlanga ribbon sina thui kwal po chu angai na hle bok a boy pui rei boka stocking dum le high heel dum abun po chuan atilang nal swal boka achunga chuan overcoat adum le var in polaha a ha ka sheviau da in thlasik lai ani in alavot reu boxi vani thak takin thli chuan a hairstyle chu ati che theidon lo hlo engma in ati danglam thei tak tak lo thli ni le ro pu in asam kir abiang kwal tu le adar vela tatha chu angai reng ti danglam thei po ani lo avun rung nal takale amai bial kar meya chuan makeup noi vak po angai lawa lipstick chain noi thil dang chu chun zum du lo stedewa beautician ten an chei tura ain da ta zoka an na ani miaw wangin thiam po an thiam sokang chu ama a indu tok na ve wang chuan tv a nal thei ang bera lan chu adua anu le pa le a thian ten rose elesio chu an lo in ve do na wangin an chuan tla kalan chu adu tlatani anu lo don sondan kha angai to chwale chuan anir deu saka anu chu anu ya zawe haulo chutiang mi pamel thale talent nei thale ngal len chwa pui adu lo chu a hrethiang ve thei tlat lawani ma sele Marjorie din chuan thangthar nun dan hi a hrethiam ngai lo reng ani pegi pian hian anu chu kumsumli ani to in apa phei chu kumsum nga lai ani to a anu in mi pachung chang a hril le pegi chen na vela mi pa te chuan in an reng reng an nei to heklo a upaso ke ti lo chuan apa hi chuan tun lai nun le mi pat me chhan na thleng pu in a hrethiam zoka mani ke ding thei tur le amamu angte mi palaka tanga don tum tlat lo turin pegi chu a fui thin ani a chan chu tunlaya nupui pasal in ni reng reng dam chung in nei hi an tlem tak em wang ani riru le ngai to na thleng po a aton ang piang tur chuak thei turin ama a apa chuan chi atu tlat ani apa thuron chuan omzia nei hle thinin pegi chuan a hria a zom ngei po atum thin a chena tang chuan chuakin kongka chu akala a me cheni na zok chuan ani gevin om chu tinuam lo zok ni ti in angai to lui tlatani TV studio chu Sydney Harbour atanga marlama omanina in a chena Neutral Bay atanga chulai mun thleng tur chuan bus ran pani a chuan angaya akal hun chung turatan hun in pehnem viau ma se atum mun a thlen meu chuan hun a local duak man thawa reception desk a thlen ve le aming a pek chuan makeup room lama hruai ngal ania chuta chuan beautician te chuan an lo bai pui ngal sung sunga cheifa ke ngai don lowe ibyang ti tai deu le noi hle khi atong me ang iwan nei hle me isam phei hi chu fakna ai ma in thudik sui satya hi anga pegita na hanchan len hun po ani heklo rethiam om tak hian aron nuya ipur bokem ti in alo zota phur ve boke pegi chuan ati ve maya Rose Elesio hanlan chu thil thleng zen zen ani tlat lawani chunu chu alo nui le saka ole vani na kadu saka che blinded ani lau chu apoi ngot mai atlan nge chi ka ringani alo ti chuan angai to ngot po in pegi chu anir deu sang atlara intlar to ni se chuan heta hiang ko omnang atia amit ko alo san aka takzi inghuna po adam gela thantur chuan ka intlar peyang konsata nei chen lai te kha o zan khwa in pon fo ta kan rak chwaka tlar ma sabira thu theina tu ticket kan nei thei chok ania pui ve de wasin a konsati en to em atia en lo
wow ichan na sa hle ni chu ka phur lu tu kha ka thi dang lo chau mo le ka thin hi a phut hian a phudup dut ani ber mai music le a o ama nge kha oi ka sei thiam lo zok wow hi ani tam mai ati le zat zata an omna kong kha chu ron in hongin me chadang hi an ron shwai lut le a sam football rong akong chen deuh thaw sei hi ani a korpol tai tok ke korte tha langvek thei habok amit porai me chu Cleopatra ang main acheya thohal chung hian beautician chuan thutna chair alo ko muwa Miss Din hi shwai thei to ang me chadang ron shwai do tu ne na chuan alo ti a nice ti in chunu chu alo bungat Miss Din hi Miss Merila ni hi kan contestant pathum na chu alo la thleng lawa ma se in da mu thoi thawang ti chu rin te rwala ni lo alo ti a hoi hom takin pegi chuan alo nui ma se chu mit porai chuan wat mel tak hian alo en dei thung pegi thom noa an make up man vel akai lo na na an hak tir chu phelin pegi chu akal theita a Miss Meril chuan pegi chu a in be pui tur anga ngain thian anga ron en chu atum ho lo ni inalang technician te thil ti vela hi lo en phal sak kani angim ti in corridor an pan lai chuan pegi chuan atia an ma ni dal zong in ko me alawang audio visual communication lam ka zira ati mek lai chuan ni lo a thei lo atia adam gelan a mu lo nan chu in pathumin waiting room a khung ri in ni ang ti in sana chu a en zawa dar som pakhat le mini somli panga hi stadia wa lo then hun turania chu wangin risk kan la thei lawang ti in alo changa alung hnu na chu pegi chuan athup sham shama athushima competition ti tur omania dan anga thil ti angai ve ta si ani waiting room chu anwam hle a dokan pakhat pangpar in khoina hual hian chair a in hung thap boka magazine da na chuan chanchin bu chi hrang hrang a oma in tur da na po chuan in tur chi hrang hrang an hung tur bok TV a chuan current affairs alo chuaka chumi hnuwa chuan Rose Elliott Show chu ni tur ani a asawni ro chu an mute dei thung dar som pani le chan via shwai ni ang ha dam takin omla anwam thei ang berin lo ommi ro Miss Din kalpa in chunu chuan atia thutpa a en mai turin pegi chuan fashion magazine chu ala a chair pakhata chuan a thuta a revak lo nu a chuan sambuang sexy chu alo thutna a chuan anron shwai lu via pegi mu to azonga phekhok sang per me hi aron bun boka an pani chawan omnu chuan sambuang i chuan in tur dan lam chu apana vodka ava in thlit ngal amit cheina chu alo re hwai to a that pha so thian pegi chuan alo sha phadral awin a mel po a tha in a pian hmang po in mit ala khop me zote no te ang mai ni in kamit mu hi khir chwa hial po adu ta ve ang ti in pegi chuan angai to a kumingza nge ni to ti in engi muchin aron en de wangwang nu chuan aron ti kumsom ni pakhat ti in alo chang thave me ya kumsom ni pakhat me li pulo pegi chuan adar lo san a o ka kumcha min la phave chom me yang a in tur in thletlam chu amela exam de wem ni ti in azor let ve thunga a chan ma in a in tur lam chu alem te te exam la wem ni alo ti let ve thung zam vak nang ol samzetin ati sam eta kala tok ve thwa yang che alo ti let ngat kan ti tur kan tan ma in kan lem man same me ani khi ati suya ni e ole ngai dan thata kan i don chu ngai sam o zetin pegi chuan alo ti le a magazine ken chu a keu san ta de ya anti ti kalmang chu adu zong ani vak tlat lawani nangma zia vekem ni alo ti le chuan engmoi soi ati deu ha pegi chu mi a angaya ni mai om hian sambuang i chuan isialom helai mun min thlentir tu waksom ni panga khamole o ni e keima zia ni kha ti in pegi chuan achang ve le meya
ifing le mai mo Peggy chuan adar lo san up thulama hi chuan kadwai vak bik lo ati ve mai boka advertising lama thok thian kaniya chu chuan min zia saka hetiang lam hi chu hriania atia alung oi oki atang chuan athil ti dan chu adik lo ani ti po she omin a omder lo le ngal thudang soizui zel achak vak lo ti entirnan Peggy chuan magazine lambok chu abi san le a contestant pathumna alo thleng ti hria taka kongka aron in honlai tak chuan achhiar du zo khi Peggy chuan alo mu ve cha hei hi Miss Wilson ania Miss Dean Miss Merrill ti in aron mil shatir a hun alo thlen huna karon hruai liang chu ti in kongka chu akhar le ta alo thleng nu nung bel chuan ngai sang ti hriat zathian Peggy le sambuang chu enin anui to war oh boy min ron mu thei lo hi chu kallo mani chu ti ni lo se chuan ka tre chiam thiang ka ming chu eminia ati zui ngal sat chu nu fiam thu du na chu lo min Peggy chu alo nui hak hello Emmy Peggy kania ati ve ngal vata Marilyn sambuang chuan alo ti ve bok Peggy chu anui chuak lo chau Emmy ro chu anui chuak hak thunga fiam thu du hle ni ti chu achiang mai akut aron phar chuaka chuan apian mang chu atilang chiang hle a Marilyn ti mingpu veila chuan kapian mang po dik ve de uthlap ma na ipian mang ang pu tur hian engpo ti ka hwa mai ome alo ti le bora Marilyn chu ama ai zongin a in chuan mela Peggy chu alo then sak thung chira chuan thu in war zathian Emmy chu athowai ole kan omve ta chu na hengot po hi thil mak chu ni ve reng alo bera po kan du thu sam chu kan tung ve don ti na nia ati le ngal sata Emmy mela wang chuan Peggy chu anuya zatatlat mel tha han soi tur chu ani haulo ma se ami zia ama alo lang chuak chuan ati ngai om rawani nang chui fan ni bi kalom ril ru thatak puchung hian Emmy chuan atia mi pamel thatak takin an hwal reng chi ang chu ke chu tu ni ka chance nei ve na ma sabirania ti in o mel tak hian Peggy samdum kircha chu ena isamrung kha ithla ka ni lawang chu mo ti in alo zor le ngal ni lawe hetiang samputu shimshima ka pian tira tanga an chedong he kania ti in alo chang let ve ngal vat an chedong han ti in Emmy chu alo ming rang vel khatiang putur an chedong han ni ve le chuan o ati le wang isam kha na la lom Peggy chuan alo ti ve tlat ani reng buka asam buang cha thatak le tlesiaw mai ai me tur ang taka tha siaw hi ania ha hetiang om tur hian darkar chan ve chung lai chu bloda yar che manga isin in van di za hi nangni pan hi in shat ka ring haulo alo ti le ngal zat bok top lo le khian Emmy chu atung chun som chara zo na chi sang so tin an chan na chu nui za thak zong hian alo la koi se le ngala azam na ti re ve dan ani mayangem ti chu Peggy chuan angai twa ma se anjing atil ve chu alom hle ni hun po nin om lutuk loin akal ve zela Rose Elia Shaw hun alo thlen chuan Marilyn chuan TV show chu atiringa ti kho chang soipa so business lama milar kum na hun ania akom masak ber chu astrologer larve tak Victorian show ania azeiba ka mi puite atihlim boka atar mit bun le moi mulvel chuan professor te po ati ang hetiang lam hi irin zong ani Peggy ti in Emmy chuan alo zota ai a ho me iti velo mo Peggy chuan alo ti hul hak ka shelo le ka le khabuchiar ti in nurnang hian Marilyn chuan an pani chuan aron mela Emmy chu alo thohal nui deuh chung hian Peggy chuan lo enin Marilyn du ang chuan an ngoi ve maya Adam Gale horoscope en sangin kalo sha Victor Rose Elia chuan alo ti mek a mela chuan anga event mil hle boka ni
Adam gel chu Leo ni nge sin ti in alo changa Rose Elliot chu nui hok lo shat om tak ani nen music lama po saki bak nei anglua lo mani alo ti ve a Leo chunga thu nei tu chu ni ani tlata wangin akung thana chuan Adam hi hlot tling nge yang ti chu rin hle rol ani lo kung inkima ani ang Leo hi chu thu pe tur zia piang ani tlat zedang engi an la nei ti in Rose Elliot chuan azot zui zela then deuh sak chung hian stadio chunga alo ngai thatu te lam hoi chuan ke po hi Leo kania ati zui le zata Victor chu anui vurvura o Leo ho su an chapowin anin duwa an ho ati lai mek chuan atoke Rose chuan alo ti chula angai thatu te chu an nui azahlom hle ani nui chung hian Victor chuan asoi som le a an ngai omin an thil phala mangai na nga le rintlak takan ni pok atia a chu song asia om dewe lung oi mel zat hian Rose chuan alo tia chu chuan alo en tu te nui ati zuala an thom re hun nga ka an ngoi de hlek nu chuan adinga aban aphara kha khaisha ve ngai karing Adam Victoran kan thuruk a soi chwa kha ati zui ta sata asoi tamna tuk lawang chumo Adam gela omoi tak chuan aron dita a Rose Elisha chuan aron in lanta mipui lom na thom chu kut pharin a chang leta mi papani te chu chipain chair ola chuan a thuta a su thuinal tak hi ha alan dan ngota chuan me chia te du thu sam ni om reng ani a eizon na lamkunga chuan a mel thaber pol po ani ta ve ang make vel po amang vaklawa a hairstyle po amaksak lawa thom nu maksak lam po ain bel heklo a mel le pian mang shim chuan thil ti theina riau ani tlata a mel thahle hi ani ringot mai a mel mang reng chu a pa shak maya mai ru deu du ang thapa fu a milim ker ang me hi ani amit khur athuk tha in aming purama asam dumngil le cha thatak mei le avun rong ukhak mei chu a in rem phian boka anu me taka me ani in atukhum lama chuan tlem hian a sei deu boka o so mit ming moi lu tuk ason kapil thei tak ngel don emi chuan alo ti le hak emi lam hoi chuan pegi chu anui deu saka ma se anti ti chuan abinga ver dewa wangin athu sei chu alo comment hau lo Rose Elisha chuan adama music chungchang chu alo soipui mek chu Cinderella thon thu ang deuh kha ni mo atia ma se akal mang chu tun lai tak se ni Billy Prince chu rockstar ania Cindy Jones chu mi pa ngai na thoka e sung ania tun lai thil dan ani deuh ber mai West Side Story hian Romeo and Juliet chi ati tun lain ati hlotling hlea blind date po hi chu tiang deuh chu ni ti in alo chang meka Adam gel chuan asoi thiamin Peggy po chuan angai sang hle maya makpo ati em shan lo ngai san omiro ati ani azai thiam ang bokin Adam gel chuan thu soi athiam ani ngai sang ve hle ni om takhian Rose Elliot po chu alo bungata alalo tinna po ilom viau don ani chu alo ti puya ni e aphur khop mai ala khanang ma po ani lom ni oni e Jenny Rose in min pui boka ani in Cindy la po ati chuan kan phwa chhuak don ani mayang chu Jenny Rose po hian la thatak tak chu azia khamole Rose Elliot chuan atile a mi thatak ani ngai nat mel takhian Adam gel chuan atia alaka tang hian tam tak ka zir chhuak ani ati zui le boka zona zot mel taka mi ko san o khian Rose Elliot chuan ihladang ain blind date hi aril zok nin kalo sha a hi Jenny Rose wangim ni ang ti in azota Adam gel chu alo nui hok ti takzit na re rupu thelo chu kani bi khainem Rose ti in achanga ole Adam tuna hian nangma hmel sha chak tak tak nula pathuman oma blind date hi ing angin ngai Billy Prince ang deuh hian in ti hlimna satlia ni loin atak tak kheni be seim ni Adam gel mela chuan nui satna alang dewa
Besin na nei chu athiang alom le ti ringotin alo chang thung Rosida chu athen saka izo tur chu ingai to to hlomem ti in azota o ti reng mai ming de sar chung hian atia ole tuna chuan blind te chu mi pui te mu thein kan ti chuak don to anga alo thlir tu tin ti lai mek chuan chu ti lai tak chuan waiting room kong khar choron in hongin anmani lo boy pui tu no khan aron kota kala hun ta e aron tia kan story te hi ngai nom itia story dang ngai nom tak tak ingai thak zel do chuan kan channel hi minlo subscribe sakla notification kha on ngal bokla athar kan da piangin i muzung zung theyang